ଆଉ ଗାଈ ମୁକ୍ତ ଦରକାର 5 ଲିଟର ଗାଈ ମୁକ୍ତ ହେଲା ହାଣ୍ଡି ଖତ ପାଇଁ 5 ଲିଟର ଗାଈ ଭଲ ହେଲା ତ ଆଉ ଉପରେ ଭାତ ସେଥିରେ ମିଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିଲା କଣ ମିଶିଲା କଣ ଦେଖିଲ ଗୁଡ଼ କେତେ 50 ଗ୍ରାମ गोबर 5 लीटर पानी दबनी पानी नुहे नाही भी हम पानी गाई मुक्त हला 5 लीटर गाई मुक्त 1 केजी गोबर 50 ग्राम गुड़ 100 ग्राम बेसन 5 ରୁ 10 ग्राम चून आ कौन केजी एबे पकेबा हमें कौन अर्घ पत्र पका देनी केजी अर्घ पत्र आम तो ओजन करने अनुमान लोग केजी लिंबू पत्र आ केजी होची करंज पत्र आकु ने कि भली कि ताकू फेंटी सारिबा परे सफा कर कॉलेज पेटी तुम चूरा कर कहीं आण से जानी কিন্তু এটা आहरी सरू सरू माने चुना चुना हबार से काटिबारे जेहेतु हम पाइलेनी काटिबा यंत्र ठीक हैला नहीं ए डांगटा उठे अछि समस्त ये देखु छी मु मारा खाइ छी डांग हैं दियो तिल पकाओ नहीं ये चिकना तो है का कोन बुलाई आनी तला 10 लाख बैग ता खंडिया दिने खाली में करे में तो होती आउ अछि करंजना से थिला करंज दिन केजी आसी आपे तो दो मिले जी में खानी को कौन करो थोड़ा खणा जीवो सेटा हमें जो खानिया खीर खाऊ जो दिले एही दिले खणा जीवो सेटा स्प्रे करिया पई हम आ जोड़ा दुबराडा रही आपे मिली एबे ना लगे जो की होची तो वर्तमान हांडी रे जा हाथ बाजना ने उठे लगोनी कमला अरे बेंच उठे लगोनी सेटा को धर धर करता तो ये कल लगोनी तो लागी नहीं बोली देख एटा लागी दिख रसोड़ा लागी पूरे लागी ये बाड़ी रो काम होची प्रत्येक दिन सकाळे 7 थर घंटा चलला गतिरे आमे ताकू फेंकिबा पुणी 7 थर घंटार विपरीत गतिरे ताकू घाटिबा सकाळ थरे उपरोळी थरे ए हांडी
15 दिन पर्यंत रही 15 दिन पर ये गुड़ाक सब रही सी आस्ते आस्ते मिले आम बड़ बड़ करते मिले चुना चुना करदे आउ टे सरू करदे 15 दिन भितर पूरा ये मिसीज मिसीगला भल घाटुचे घाटी सारा देखा कि नथो पत्र किसी ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତାକୁ ଛାଣି ଦିଆଯିବ ଯାହା ରହିଲା ସେଟାକ ତାକୁ ଛାଣି ଦିଆଯିବ ଛାଣିଦେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଗ୍ ଆମେ ଏଠି ଦେଉଛେ ଏଠି ପକାଉଛେ ଗୋଟେ ମଗ୍ ଯାହା ହେଲା ଗୋଟେ ମଗ୍ର ଛଣା ଜିନିଷକୁ ତରଳ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଲେ ସେଥିରେ 15 ଲିଟର ପାଣି ମିଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମଗ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଆଉ 15 ଲିଟର ପାଣି ଦେଇକି ସେଇଠି ଆମର ଡ୍ରମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସ୍ପ୍ରେ ଡ୍ରମ୍ ଯାକ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା এইটা বর্তমান কেতে হব না আমরা যে 50 ডিগ্রি জমিକୁ এটাকে আমি স্প্রে କରିପାରିବା ইয়ে ইয়ে আসলা আমরা খত সার এটা যেটা কইছে জৈবিক খত সার এটা কো ହେଲା তো এইଥିରେ କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରହିଲା ମାନେ ତାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ ସେ ତମର ଘାସ କୁହ କି ପନିପରିବା କୁହ କି ଧାନ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା आउ जो कौन जीवामृत जो करने कहते बोलते सहीटा हूँ हरमोन विष जो हरमोन से हम फल गचर भल फल हम धान गचर जी दबा भल धान से अमल हम जोटा कि आमको कूड़ सार जो दवाई पड़े सहीटा दवाई पड़े इटा जी आम जीवामृत कर जैविक सार कले आम जो यूरिया जो दौचे प्रथम रुईवा यूरिया पोटास आउ सुपर दौचे ता काम हूँ बर्तमान ये कर माटी बुझे कि नहीं तो आम पनीपरिया चाष कर हाँ स्प्रे भी हो সেটা টিকে অলগা মানে এই পত্র আসবনি আউ কিছু মিশিব সেথিরে তো সেটা আমি আজ তো সময় হেলানি সে বললে ম্যাডাম প্রোগ্রাম প্রাকটিকাল বলি প্রাকটিকাল গাঁ পাখ নেই যেটা আমি করুলে এটি গাঁ পাখ নুহে তুমକୁ এটি আমি 70 জন অছে 5 জনକୁ নেকি ଯିବୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆଉ ବସିବ ଧରିକି ଯିବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଖତଟାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ହାଣ୍ଡି ଖତଟାକୁ ଜାଣିବା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ କରେଇବା ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଭଲ କଥା ହେବ କି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଯାହା ବି ପନିପରିବା ଚାଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧାନ ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଆମ ନିଜର ଅଛି ଆମ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କାମ ସରିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଦ କରିଦେଇଛେ ଖତାକୁ ରଖିଛେ ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା କି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯଦି କଳସା ଥିବ ବଡ଼ କଳସା ଥିବ କି କଳସାରେ ବି ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀଟା କିଛି ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଲେ ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ କଲେ ଅଧିକ ହେବ 200 ଉପରେ ହେଇଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ତିନିଥର ପକେଇ ପାରିବା ये जो 15 दिन रहा जो घाटिया कथा पूरा ये मिसीज एवं यार कम हूँ कपड़ा आम जो सूता कपड़ा लुगा सब आम लुंगी हो कि शाढ़ी हो व्यवहार करुचे से मुहर बांधार अच्छे ये क्या चिरी दिए तो शाढ़ी खड़े किए दब ना गोटे बांधा कपड़ा गोटे आनी देखा जैविक खत सार जो हांडी खत जो कहले यहाँ से हांडी खत एटा ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏଥିରେ ଦେଖା ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ ହବ ତ आ काम सरिला एतिकिरे खाली खाली घांटिबा सकाळ संध्यारे घांटिबा बस सेतिके हेले आमे 15 दिन ପରେ पाइगले गोटे हांडी खत पाइजिबा बा जैविक खत आमे पाइ देई पारिबा जोटा कि ए हांडीरू आमे 50 डिसिमिल पर्यंत ताको आमे खत सारा प्रस्तुत करि पारिबा एटा 3 थर गोटे जगह जमीरे देले तम आउ किछि खत दवा पाइ ना किछि सार दवा पाइ पड़िबो नाही ना यूरिया ना पोटास ना सुपर ना किछि दवा दरकार नाही तार काम आउ गोटे जीवामृत जेना कहले ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହରମୋନ୍ ସହିତ ବିଷ ତିଆରି